बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राम भजदत साहब कौन थे? रोजनामा अल-फजल रबवा 15 अप्रैल 2013 की इशात में आर्या धर्म के सरगर्म अहदेदार और हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम के खिलाफ हिंदुओं के वकील राम भजदत का तफसीली तारुफ करवाया गया है। हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम के खिलाफ जब ईसाई मिशनरी डॉक्टर मार्टिन क्लार्क की तरफ से इक़दाम कत्ल का झूठा मुकदमा बनाया गया, तो अगरचे ईसाई मुखालिफिन ने यह मुकदमा दायर किया था, लेकिन आर्या मुखालिफिन ने मुफ्त कानूनी मदद फराहम की और मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब ने भी गवाही दी और सिख सिपाहियों ने भी झूठे गवाह को उकसाया कि वो हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम के खिलाफ दी गई गवाही पर कायम रहे। लेकिन जब इस गवाह अब्दुल हमीद को पादरियों की तहवील से निकालकर पुलिस ने अपनी तहवील में लिया, तो उसने इकरार किया कि ईसाइयों ने उसे झूठ बोलने पर उकसाया था। इस तरह सारी साजिश नाकाम हो गई और मुकदमा खारिज कर दिया गया। इस वाकया से कुछ अरसा कबल यानी नवंबर 1895 में हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी अजीम तसनीफ सत बचन शाये फरमाई थी, जिसमें यह साबित किया गया था कि हजरत बाबा नानक रहमहुल्लाह मुसलमान थे। 1896 के आखिरी दिनों में लाहौर में जलसा मज़ाहिब आलम मुनक़िद हुआ और इसमें हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का मज़मून इस्लामी उसूल की फ़िलॉसफ़ी अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा खुशखबरियों के मुताबिक सब मज़ामीन से बाला रहा और गैरों ने इसकी अज़मत का बरमला एतराफ़ किया। ये तमाम मज़ाहिब पर इत्माम हुज्जत थी। इसके बाद अब्दुल्ला आथम साहब को हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की तरफ से चैलेंज दिया गया कि वो कसम खा लें कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की पेशगोई के बाद उनके दिल पर हैबत नहीं तारी हुई और उन्होंने रुजू नहीं किया, लेकिन वो इसकी हिम्मत नहीं कर सके और 27 जुलाई 1896 को इस दुनिया से कूच कर गए। इस निशान के पूरा होने के बारे में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने किताब अंजामी आथम शाये फरमाई, जो कि जनवरी 1897 में शाये हुई। 6 मार्च 1897 को हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम की बयान करदा पेशगोई की 6 साला मुद्दत के अंदर पंडित लेखराम खुदा ताला के गज़ब का निशाना बना और कत्ल हो गया। अल्लाह ताला की नुसरत के ये निशान मुखालिफिन के गैज़ो गज़ब और हसद में इजाफा कर रहे थे। चुनांचे उन्होंने अगस्त 1897 में मुश्तरका मंसूबा बंदी के तहत ये झूठा मुकदमा कायम किया। मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब ने उस वक्त ये ऐलान किया कि अब अंग्रेज हुकूमत और हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम के दरमियान जंग शुरू हो गई है। चुनांचे उन्होंने अपने रिसाले में लिखा, हजरात, फरीकी जंग एक तो सच्चे और मुर्दों को जिंदा करने वाली हज़रत मसीह बिन मरियम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैरू ईसाई गवर्नमेंट है, जो बवास्ता अपने पैरोकार हेनरी मार्टिन क्लार्क मैदानी जंग में उतरी थी। दूसरा फरीक झूठा और खूनी मसीह और वो बड़ी जमीयत और ठाट के साथ पंजाब के अक्सर शहरों लाहौर, गुजरात, जेहलम वगैरह से आकर गवर्नमेंट और दीगर ईसाइयों के मुकाबले के लिए बटाला में जमा हुए थे। इशातुस सुन्ना नंबर 8 जिल्द 18 सफ़ा 254-253। हिंदुओं में से आर्या समाज ने इस साजिश में भरपूर हिस्सा लिया। इस वाक़े से कबल लेखराम के बारे में पेशगोई पूरी हुई थी और लेखराम की पेशगोई पूरा होने के बाद वो पूरी तरह हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की मुखालिफत पर कमर बस्ता हो चुके थे। इन्होंने इस मुकदमे के लिए मुफ्त वकील मुहैया किया। ये वकील राम भजदत साहब थे। राम भजदत साहब आर्या समाज के सरगर्म मुहद्दिदार थे। इनकी पैदाइश 1867 में हुई थी। इनका ताल्लुक जिला गुरदासपुर के एक ब्राह्मण खानदान से था। इन्होंने एफसी कॉलेज से बीए किया था। ये बावर करना मुश्किल है कि वो इस मुकदमे की हकीकत से बेखबर थे। अब हम ये जायजा लेते हैं कि इस मुकदमे के दौरान राम भजदत साहब का क्या किरदार था। सबसे अहम तो ये बात है कि राम भजदत साहब दीगर सरगर्म मेंबरान आर्या समाज की तरह ईसाइयत के भी मुखालिफ थे, लेकिन इन्होंने इस मुकदमे की पैरवी मुफ्त की थी, जिसका इकरार डॉक्टर हेनरी मार्टिन क्लार्क ने अदालत के सामने किया था। 20 अगस्त 1897 को अदालत में अब्दुल हमीद ने इकरार किया कि उसका साबका बयान गलत था और उसने हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। तो उसके बाद जब डॉक्टर हेनरी मार्टिन क्लार्क का बयान हुआ, तो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के वकील के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, हम डॉक्टर मिशनरी हैं, हमने अपने वकील का सफ़र खर्च और मेहनताना नहीं दिया। हमको याद नहीं कि आया हमने राम भजदत को वकील मुकर्रर किया या वो अस खुद आया। हम लोग एक शख्स जो सबका दुश्मन है के बारे में मिलकर कार्रवाई करते हैं। किताबुल बरिया
روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 272۔ یہ امر قابل حیرت ہے کہ اس مرحلہ پر ہنری مارٹن کلارک صاحب کو یہ بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ رام بھجت دت صاحب کو وکیل کس طرح مقرر کیا گیا تھا۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی تقرری کے پس منظر میں سازش تھی جس کے حالات اس وقت ان کے لیے بیان کرنا ممکن نہیں تھا۔ مقدمہ کے دوران رام بھجدت صاحب مارٹن کلارک صاحب کی وکیل کا کردار ادا کرتے رہے۔ عبد الحمید کا بیان تو بہرحال جھوٹا تھا اور عموماً جھوٹے بیان میں نقص بھی ہوتے ہیں۔ رام بھجدت صاحب کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح اس بیان کو اس طرح کا بنایا جائے کہ عدالت اس پر یقین کر لے۔ اس لیے جب وہ عبد الحمید کو انارکلی میں ملے تو انہوں نے اس کا بیان سن کر اس سے کہا کہ کیا تمہارے ساتھ کوئی اور آدمی بھی تھا؟ جب تک کسی اور آدمی کا ذکر نہ ہو عدالت باور نہیں کرے گی، کیونکہ تم کوئی پرندہ تو نہیں تھے کہ مار کر اڑ جاتے۔ اس نشاندہی پر مارٹن کلارک کے ساتھیوں عبد الرحیم، پریم داس اور وارث دین وغیرہ نے عبد الحمید کو سکھایا کہ تم قطب الدین کا نام لینا۔ یہ تینوں عیسائی تھے۔ قطب الدین صاحب امرتسر کے احمدی تھے اور اس جھوٹ کو گھڑنے والوں کا اعتماد اتنا بڑھ چکا تھا کہ وارث دین نے ایک پینسل سے قطب الدین صاحب کا نام اور پتہ عبد الحمید کی ہتھیلی پر لکھ دیا تاکہ اسے یاد رہے، اور جب عبد الحمید نے عدالت میں اپنے جھوٹ کا اقرار کیا تو یہ نشاندہی کی کہ وہ پینسل جس سے اس کی ہتھیلی پر لکھا گیا تھا اس وقت وکیل رام بھجدت کے ہاتھ میں ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رام بھجدت صاحب پوری طرح اس سازش میں شامل تھے۔ کتاب البریہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 263۔ اسی بیان میں عبد الحمید نے عدالت کے سوال پر کہا، وکیل نے کہا تھا جو سوال ملزم کی طرف سے وکیل کرے اس کا جواب الٹا دینا۔ میں یہ بات سچ اور ایمان سے کہتا ہوں کہ وکیل رام بھجت نے مجھ کو حسب مذکورہ بالا کہا تھا۔ کتاب البریہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 271-269۔ بہرحال رام بھجت صاحب آریہ سماج کے ایک نمایاں لیڈر تھے اور اس واقعہ کے بعد بھی رہے۔ وہ سیاسی طور پر آل انڈیا نیشنل کانگریس کے ممبر تھے اور ملکی سطح پر سیاسی سرگرمیوں میں بھی نمایاں حصہ لیتے رہے۔ وہ قادیان میں ہونے والے آریہ سماج کے مذہبی جلسوں میں شرکت کے لیے قادیان بھی آتے تھے۔ الحکم 10 دسمبر 1907 ء۔ ناظرین، آگے اس کا بقیہ حصہ سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر جماعت احمدیہ کے بانی سے متعلق تمام تر واقعات قصے سننے میں دلچسپی رکھتے ہیں، جماعت احمدیہ کی تاریخ جاننا چاہتے ہیں، تو ضرور آپ سب کے تعاون کی ضرورت ہے۔ آج سے ہم نے قصے، واقعات اور حقائق جو ملا حضرات جماعت احمدیہ کی کتابوں سے غلط بیان کرتے ہیں، کچھ حصہ کاٹ کر عوام کے سامنے رکھ کر پاگل بناتے ہیں، ہم ان سب حقائق کو قسط وار بیان کریں گے۔ آپ سب جتنا تعاون کریں گے اتنی زیادہ ہمیں ایک اچھی امید ملتی ہے کام کرنے کی۔ جو چینل پر نئی ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔